معدبة السهور سكوري كناندلا على معدبة السهور سكوري كناندلا ويابا ديني جمكاني سungalo watu nyine malikama abe ala kilibanchali kofo ala kira kumakaw seli jaga sun iji foka tasi aka jinetike kibaro bela jilima oye jemukanye nobe me aka radio mandi fiye shuru sanfe radio chaîne 2 dongodo kata 4h la foka tasi 5h30 du matin wala ma'dubati suhur suguri kunandala oye jemukanye nobe la benkase awma abalmake Musa babasi lafe يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمانا وافرنا فعلين إسلام فولي سيكار كفوني فجر دينا نسوط ما يكوننا أسكول مكاجو نراجو شنتو وجم كوننا على ما أدوبتي سور سلوكنا دلا ni kene bayin kan tuguni mamin be on bolo koro wiyan bal makani ankram woyno modu konate ni ale be yirmajo yoro jambu ni usaz konate ni ale to furani kene kan karo kafo ambela jide bado kafo ni kene ya nyine ma ba bado ni animeje kan nyine ma sausa anya usaz konate anya bismillah ni kene kan bituni solo bayin kono akana kuma anyi Allah ta'ala ka aya bilbil dobe nafma ku ayatul kursi ikaro kafo na famu be ula kana tufanyo ula ngoso sungolo kono amse kan anyere kanini aya bayin chomina okumana ni Allah ta'ala sona mana mike angar ni si kono na dawo kuruka ne karbe ro mo gombolo sawo yango senge bali no ya blay e kabay go usat kono assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kono te inafo anye afo chomina ni Allah sona mena munun fami kono na bi wodi ayatul kursi ni aya bay kono kono na ni awra don bo ba fo ko tan na fanadu nafa jumde ba ala inafo don mo o sera mi mani ambela jide mise ka to fami yola. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بهذا الشهر المبارك ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة أحييكم بأفضل التحيات على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وسلم الحمد لله عندي الله فوق على وجه من sanchama ami ɲɔgɔn sɔrɔ ni so in kɔnɔ ya sungalo ba in kɔnɔ mais an ka baara daminɛ n'a laban a bɛɛ ye ala fo dama ye ka taa salon ka bila bi la e ma fɛn di ala ma ne ma fɛn d'a ma mais ala sɔnna ka an balo ka se bi ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya salon ka ɲɔgɔn nabila ni dugawu ye ala ye dugawu jaabi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya ɲɛna n'o cogoya kelen o kumana sungalo ye hɔrɔma kalo de don kalo barikama dɔ don an b'a ɲini ala fɛ sungalo in kɔnɔ an ka jamana ala ka lafiya amin ya rab an ka jamana denw ala k'u lafiya amin amin an tɛ ɲini aw kɔ aw minnu bɛ yala yala ka don garibuw ka k'u sama ka bɔ wo kɔnɔ ka na u ye minnu dɔn ka n'u ɲininka o la ala ka diinɛ na an bɛ sini kɛnɛya ɲini ala fɛ yarabi ala k'o di an n'aw ma amin amin o kuma na n'an bɔra ye alhamdulillah i ye ayatul kursi de fɔ komi i yɛrɛ ko kabi kuma yɛrɛ daminɛ na ko tanganan don o ti muru kelen ko bilen bɛɛ b'a dɔn ka fɔ tanganan don bon ayatul kursi a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ sura jumɛn a bɛ bakara kɔnɔ bon a fɔra ma ko ayatul kursi wa hiya min a'zam abwabil faraj ka gɛlɛya wuli ka bɔ adamaden kan ka i kisi k'i taka i mago bɛ yɔrɔ min na k'o lasɔrɔ aya min b'o teliya ni ala yɛrɛ ka jɛ ye o ye ayatul kursi de bon a bɛ suratul bakara kɔnɔ mais mun kosɔn a fɔra ma ko ayatul kursi sumiyat bi ayatul kursi ka d'a kan li anna zukira fihi
ismul kursiyu o min ye ala ka danfɛnba dɔ ye kursiyu ka bon ni sankolo ni dugukolo ye mais dɔnnibagaw b'a ɲɔgɔn sɔsɔ tafsiru yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ko ala ka se kɛnfɛn ɲɔgɔn ɲana larusi sanfɛ o larusi ko fɔra aya min na o de ayatul kursi ye o kumana hala da o ma ayatul kursi ka bon bon n'a fɔra ko ala ka se kɛnfɛn ɲɔgɔn ɲanen don larusi sanfɛ bon o ti sɔsɔ la ko ye et puis o man ka ɲɛɲini yɛrɛ sabula ala ka se bɛ se ka kɛnfɛn ɲɔgɔn ɲa o sanfɛ misaliya la n'i ye télévision lajɛ sisan i ka télévision écran mana bonya cogo cogo den fitinin tɛ se ka don a kɔnɔ mais tubabuw ka ko dɔw kɔnɔ avion bi boli a kɔnɔ kisɛ bi ci a kɔnɔ e yɛrɛ b'a lajɛ u bi balo t'a kɔnɔ u bi fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ bon k'a sɔrɔ télévision yɛrɛ dama n'i y'a bɔ k'a sigi n'i ye sɛ bila a kɔnɔ u b'a minɛnw bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na mais ko dɔ kɔnɔ mobili bi boli a kɔnɔ avion bi boli a kɔnɔ kisɛ bi ci a kɔnɔ donc o la ni tubabuw ka kodɔn sera k'o kɛ ka ban n'a fɔra ko ala ka se bi kɛnfɛn ɲɔgɔn ɲa larusi sanfɛ mɔgɔ tɛ sɔsɔli kɛ o la o ɲɛ bɛ ala yɛrɛ kɔnɔ ye bon mais larusi ni a ka bon sankolo ni dugukolo ye n'i ye larusi bɔ k'a fɛnfɛn ka sankolo ni dugukolo bonya fara ɲɔgɔn kan o tuma na k'o bila larusi kɔnɔ a bɛ komi kungo dalankolonba n'i ye kabakurunin kelen ta k'a fili a la o tuma na dan tɛ ala ka larusi bonya dan t'o la cogo min na dan tɛ ayatul kursi la ayatul kursi harfu min b'a kɔnɔ a bi bɛn harfu 170 de ma o ye comme alphabet el huruf mana a ba ta sa ja o hakɛ min b'a kɔnɔ n'i y'a ta kelen kelen a bi bɛn 170 de ma kumakan minnu b'a kɔnɔ dun ala ka kumakan minnu b'a kɔnɔ bi bɛn kumakan 50 ma sani kabako ba de sura ba dito de filɛ i ma nin ye n'o ye aya barikama ba ye hali bi ala ka an dɛmɛ ni ala ka dɛmɛ ye amin ya rabb o kumana n'i y'a lajɛ dɔnnibagaw ye tɔgɔ min jati ka da ɲɔgɔn ka ayatul kursi la an ye tɔgɔ min don a la kitabu n'a tɔgɔ ye ko abwabul faraj o numéro 85 la o b'a f'i ye ko a tɔgɔ bi bɛn tɔgɔ 14 ma a tɔgɔ fɔlɔ seyidu ayul kuranna aya bɛɛ lajɛlen ka président walima kuranna aya bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ou bien kuranna aya bɛɛ lajɛlen ka kuntigi kuntigiya ti gansan ye bon mun ko sɔn a fɔra lima wuriya an abi hurairata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli shay'in sanamun wa inna sanamul qur'an suratul baqara wa fiha ayatul kursi mana kira ko ko jongun bi fɛn bɛɛ la misi bɛ yen mais jongun bɛ misi min na a bɛ fɔ o ma ko misi gɔngɔ o kumana o jongun sanfɛlanin a bɛ fɔ o ma ko sanamu donc o kumana ko kuranna ko sanamu bɛ fɛn bɛɛ la mais kuranna jongun n'o ye a sanfɛla legelege ye k'o de ye suratul bakara ye o kɛra suratul bakara ye parce que ayatul kursi bɛ suratul bakara kɔnɔ ayatul kursi fana bonyana parce que kursi ye tɔgɔ b'a la foyi ti kɛ kungo o kumana n'i ye kira ka kuma lajɛ o la a b'a fɔ la ko ka d'a kan ayatul kursi b'a kɔnɔ o ye a tɔgɔ fɔlɔ ye n'a bɛ fɔ ma ko seyidu ayul kuran aw seyidatu ayatul kuran kuna kuranna ayaw bɛɛ ka kuntigi o de don a filanan ayatul fatih dayɛlɛli aya ka mun dayɛlɛ garijɛgɛ b'o la lafiya bɔda b'o la kɛnɛya bɔnna bɛ o la i mago bɛ fɛn o fɛn na n'a datugulen don i ye ayatul kursi b'a dayɛlɛ ni waati m'an da an tɛgɛ ma i bɛna fɛn ma na bi i yɛrɛ sigilen bɛ sɔn ka dɔw kɛ an kɔrɔ yan sisan kusa kuranna kɔfɛ foyi tɛ se ka mago bila ni kuranna tɛ i ye min dɔn u bɛ i m'a dɔn o de la nin kitabu kelen in kɔnɔ a b'a f'i ye ko khuzu minal qur'ani ma shi'ta lima shi'ta ko kuranna aya dɔ lajɛ min ka di ye o ta hami ala aya la ye dɔrɔn aya min ka di ye o ta hami min ka di ye o kama ala ye dɔgɔtɔrɔ de ye ala sigi mɛ a b'a bɛɛ dɔn o kumana u b'a fɔ ma ko ayatul faraj ni ala sɔnna o ye garijɛgɛ dayɛlɛ de ye ka siri tigɛ ka bɔ i kan o kumana o bɛ kɛ cogo min na ni waati m'an dan tɛgɛ ma an bɛn'o d'i ma a tɔgɔ filanan o de ye ayatul baraka
barika aya o de ayatul kursi a tɔgɔ naani na ayatul nama'i jidili c'est comme ni ye ɲɔ da ni ɲɔ falila a b'a fɛ ka janya ka taa a b'a fɔ ko yanni ma nama'u ye k'a jidi i bɛ bitigi kunna k'a jidi i bɛ baarayɔrɔ la ka baarayɔrɔ jidi i bɛ garijɛgɛ bonda dɔ la k'a jidi o tuma na i bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ k'a bɛɛ jidi n'a fɔra i ma ko a tɔgɔ filanan ye ayatul fatihi dayɛlɛli musa baba sila mɔgɔ min bɛ yen n'a ka baara ye jago ye garijɛgɛ bɛ se ka gɛlɛya i bɛ t'i sigi sugu la i bɛ wuli ten foyi tɛ sɔrɔ i bɛ bɔ i ka duda fɛ i bɛ taa tunga fɛ i bɛ taa wari ɲini na i bololangolo bi taga i bololangolo bi segin o ye lebu ye silamɛya ka di silamɛya mago bɛ kɔnɔrɔ jɛlenya de la o tuma na dutigi i b'i yɛrɛ lajɛ n'i ti dutigi min tɔgɔ dɔn i b'a fɔ o ma ko n tɔgɔma sabula a ka di e ye e ka denbaya ka boli k'i kunbɛn e k'u ka dumuni sɔngɔ d'u ma i ka nasɔngɔ dafalen di o tuma na i lafiyali bɛ t'i di dutigi dɛsɛlen ma ɲi dɛ ni dutigi dɛsɛra nasɔngɔ na don min na a bɔtɔ so da fɛ a n'a dondɔ so kɔnɔ hali kelen tɛ sabula a tɛ yen bon an mago bɛ mara la ka se degré min na n'o ye an mago b'an ka denbaya mara la danbe sira kan o tɛ se ka sabati ni dɔ t'i bolo ka d'u ma o de la an da bɛ se ninnu ma silamɛya ka hinɛ de la i kɛra jagokɛla ye o i kɛra i bɛ baara dɔ ɲini na o parce que a fɔra ko ayatul fatih dayɛlɛli aya de don tuma na a kɛra jago ye o a kɛra e mago bɛ baara yɔrɔ dɔ de la i bɔra i ka so i bɛ taa ɲinini na i bɛ ayatul kursi i b'i jija i b'a sɛbɛn siɲɛ 9 sɛ musa baba sila i b'a kɛ alamisa lagansara i bɛ i bolo sɔnni tigɛ sɔnni kelen kelen bɛɛ kini bolo sɔnni 5 numan bolo sɔnni 5 n'i y'a tigɛ alamisa 16h lagansara selilen kɔfɛ i b'a ni sisi ten ayatul kursi sɛbɛnni bolo da min na i bɛ sɔrɔ ka o ayatul kursi a ta ko o nasi la u b'a fɔ yiri dɔ ma ko ntimintimini i b'o k'a la sayi hali n'i ma ko n'a ye i bolo jɔsi n'a ye o sɔnni bɛ nugu yɔrɔ o yɔrɔ la i mago bɛ baara min na i bolo sɔnni bɛ don o baara sara la o ma wuli fiyewu n'i ka baara ye jago ye garijɛgɛ bɛ se ka gɛlɛya ni garijɛgɛ gɛlɛyara i bɛ na n'a ye nin nacogo la n m'a fɔ ka mɔgɔ ɲɛɲini n'a ye i mago bɛ yɛrɛ ka denbaya dahirimɛ na n'a hɛrɛ sɔrɔ sira nin kɛ tan sɔnnibara bɛ nugu yɔrɔ o yɔrɔ la o y'a sɔrɔ e tilalen ci la n'i bɛ bɔ ka taa i ka jagokɛyɔrɔ la i b'a jɔsi o cogo la ka taa i bɛ taa ka segin foyi tɛ bon a fɔra ko ayatul baraka hali bi dayɛlɛli fana kɔnɔ muso dɔ bɛ a ka tin bɛ se ka gɛlɛya bange ka gɛlɛn n'a fɔra i ye ko mɔgɔ bɛ sa ka kunu i b'a fɔ ko muso kɔnɔma bɛ sa ka kunu de tin ka gɛlɛn i bɛ ayatul kursi i b'a sɛbɛn musa baba sila siɲɛ 9 muso kɔnɔma n'a sɔmina tin na dɔrɔn a b'a sɛbɛn siɲɛ 9 dɔrɔn ten ka sin k'a min k'a tɔ mɔ a kɔnɔ n'a yɛrɛ tɛ se k'a sɛbɛn bilen mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛn ka d'a ma mɛ n'a y'a sɔrɔ tin gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko den baramininen don ale yɛrɛ min ye muso kɔnɔma ye ale senkuruba 2 bɛ ko a ji la k'a d'a ma a b'a min n'o tɛ yen a cɛ bɛ senkuruba 2 ko ji la k'a min gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo tin na o gɛlɛya bɛ ban hali n'o den salen don i kɔnɔ ala bɛ e jigin ni ayatul kursi ye hɔrɔma ye mana a fɔra ma ko ayatul baraka o ye a tɔgɔ 3nan ye a tɔgɔ 4nan o ayatul nama ye n'o de ye jidi ye musa ye kabako de don ayatul kursi ye kabakoba ye jidili dama tɛ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko tɔrɔmpu tigɛlen don k'u ti den sɔrɔ an baraka dɔw tigi bɛ tigɛ denko la kosɛbɛ bon ni muso kɛra bi n'i yɛrɛ ye muso lajarabi ni denko ye n'a ma den sɔrɔ ani mɔgɔw bɛn ka go so kɔnɔ parce que hali e mun bɛ yen ni den b'e bolo tuma dɔ la a bɛ se ka e den dɔ ci mɛ o y'a sɔrɔ e t'o kalama ne balila k'e den ci ale sigilen b'a fɔ komi ne ma den sɔrɔ n y'a den ci a banna a filɛ ka a den bɔsi na ka taa a yɛrɛ ka ci la bon sokɔnɔna t'i ja ni ala m'i sɔn hakili la sokɔnɔna t'i ja mana i bɛ ayatul kursi ye toujours i b'a sɛbɛn siɲɛ 7 u b'a fɔ jiri dɔ ma ko sereturu i bɛ sereturu den k'a la
ka ne shemso jemani to bi ɲɔgɔn fɛ a fɔra ko min tɛ den sɔrɔ dɛ i b'a d'a ma a b'a min a bɛ den sɔrɔ et puis mun ye kabako fana ye ayatu nama'i ko ale de bɛ fɔnni kɛ a bɛ jidili kɛ n'i taara sɛnɛkɛyɔrɔw la an faw tun bɛ sɛnɛkɛlaw bɛ boli ka taa u fɛ yen an mago bɛ ayiwa an ka sɛnɛkɛfɛn a ka se ka ɲa a ka se ka ɲa an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun ye ale ayatul kursi samiya donda fɛ u bɛ sɔrɔ ka ni ɲɔsi ɲagami ɲɔgɔn na u b'a fɔ toro dɔ ma ko sere toro a bɛ den duguma ka yɛlɛ sanfɛ u b'o den nama dɔ muguni k'a la dɔrɔn k'a yeri k'a kɛ ɲɔsi la dɔrɔn k'a da ayi hali ni ji ma na o waati aya in bonya kama e bɛ balo dɔ tigɛ siga foyi t'a la o de la u k'a ma ko ayatu nama'i k'ale de bɛ jidili kɛ toujours degun min bɛ an balakaw caman kan bi o de ye ji ti sin caman na an balaka caman bɛ yen ji t'u sin na i bɛ ayatul kursi kelen in i b'ale sɛbɛn siɲɛ kɔnɔ ɲɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko saɲɔ i bɛ saɲɔ susu k'a mugu bɔ i bɛ sɔrɔ k'a mugu ni ayatul kursi nasi ni fara ɲɔgɔn kan muso b'a lamaga n'a bɛ se k'a min a b'a min ten n'a yɛrɛ se ka min a bɛ sukaro dɔɔni k'a la a b'a min sin bi fa ji la f'ale yɛrɛ de bɛ tila ka den sugu n'a ye parce que ni den kɔni den ba sinji min tin min kan ka don den na den ni ba cɛ o tin na o kumana n'a fɔra ma o la ko ayatu nama'i ko o ye ayatul kursi tɔgɔ 4 n'a ye n'o de ye jidili ye a bɛ jidili kɛ kote kelen tɛ bon a tɔgɔ 5 na o b'a fɔ ko ayatul muqaddasa aya min bɛ yen n'a ka sanu wa a bɛ jɔ sanuya mɔgɔ min bɛ yen n'a dumuni don ala ko ta kan jogo dɔ bɛ yen a bɛ adamaden sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i bangebaga yɛrɛ si bilen bɛ ka se yɔrɔ dɔ la mais hali bi a bɛ sulifɛnw min i bɛ taa sɔrɔ kare kɔnɔ i yɛrɛ teriw bɛ se k'i wele karisa an y'i fa ye a bɛ tan koyi nin bɛ lebuko de ye ou bien i b'a sɔrɔ i ka du kɔnɔ bɛnbaliya bɛ sabati musow ni ɲɔgɔn cɛ fo dutigi sokɔnɔna bɛ sufɛ a bolo a bɛ bɔ i bɛ ayatul kursi sɛbɛn o la mɔgɔ min bɛ yen n'a dumuni don juguya kan i bɛ juma sɔgɔmada i b'a sɛbɛn juma sɔgɔmada joona fɛ mais a ka kan parce que bamananw b'a fɔ ten ko bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ parce que dutigiw mago bɛ denw donni la u ɲɛnata fɛ o tɛ se ka kɛ ten n'i ma kɔn ka fɛn dɔ kɛ a ka kan an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min na juma sɔgɔmada joona fɛ u bɛ ayatul kursi sɛbɛn siɲɛ 7 o ye cɛ ni muso bɛɛ ye sabula muso 4 cɛ 3 n'o y'a sɛbɛn siɲɛ 7 u tun bɛ ɲɔnbo ɲini u bɛ farni u b'ale de kɛ ka farni nɔɔni ka juma tile kɛ ten sibiri sɔgɔmada joona fɛ u bɛ sɔrɔ ko o farni nɔɔni walima o ɲɔmugu nɔɔni u bɛ sɔrɔ k'o ta k'o jira k'o kɛ fufuru ye ale de bɛ kɛ dumuni fɔlɔ ye min bɛ don denw kɔnɔ ɔ denw dama tɛ dɛ a bɛ don mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ jogo b'i la min ni ala tɛ tɛmɛ ayatul kursi hɔrɔma na o bɛ ban o de kosɔn o k'a ma ko ayatul muqaddasa a tɔgɔ 6 o ayatul tawhid ala kelenbaganciya aya Allahu la ilaha illa huwa bon o kuma na ale de ala kelenbaganciya aya de o la ilaha illallahu sankolo gulolen b'ale de kan dugukolo b'ale de sanfɛ o la ilaha illallahu ni ala ye i min ni la ilaha illallahu ye foyi tɛ gɛlɛya i bolo an bɛ tɔɔrɔ la an ka adamadenya na n'an balo cogo n'a fɛn bɛɛ lajɛlen la la ilaha illallahu de ma dusukun sɔrɔ n'o ye dusukun sɔrɔ an ka gɛlɛyaw bɛ fɛgɛya mais n'o ma dusukun sɔrɔ fɔ o bilara tɛgɛ kɔnɔ donc diɲɛ bilara dusukun na an bɛ degun k'o ye nin dama de ye mana la ilaha illallahu ayatul tawhid de don ka ala kelenbaganciya o bɛ aya min na o de don a tɔgɔ ayatul tawhid ka da mun kan lima akhrajahu ahmad wa muslim wa abu daud wal hakim wa abi hurairata fi fadailihi ay fi fadail ayatul kursi o kuma na abi hurairata ani muslimu olu ye kuma kan minnu fɔ a kan ani abi daud an ubay ibn ka'ab o kira ka sahaba
رضي الله عنه على تلك جباما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألكركو أبي بن كعب ما يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم كريرة كان يقولي أبي بن كعب ako Ubay ibn Ka'b ko yelu ibado alaka aya ba woroni keme woroni bi woroni worola ibado aya mimbe naka bo ni ala yere jena nae kwa ka bo wa Ubay ibn Ka'b ko ala kirama ko netudo ko ni ka ala de bodo Muhammadu yelera aya bolo da Ubay ibn Ka'b disila ka disi Kongo shi saba we tieti yardo di akasura ka fuko aya tel kursi kido kila de kuma intane ka sigi fo shen saba Ubay ibn Ka'b ere ko ala kira ya ale disi goshi ni kitabun be na ba fama ko ababul faraji o numero bisheki ani duru kuma ka ndebe ay ala kira disi Kongo de chetigi ya kama ko ayatul kursi ide mana odela aforama ko ayatul tauhid ko fa tuguni atoko woloflana na alfama ko ayatul mustaghisina ayatu mustaghisina mo munum be kluma genina oluka ayatu okoroiti ni tato do kungo kono itarase yorola maboti yoromi ibisira ibi ayatul kursi ni sira ka sebe kilamini no masaka ke ibi dayoro mina okumana ala kluma ge nyini ala fenaye ikungulo dayoro ibi je bakala iteke kono she sabaka soroka da ikungulo da usay hanna ya soro waraw de kirni una se ema nuluma faraike koloshi dan vetisima ima ko bi de ko do de la toro do yisoro afara ko ayatul mustaqisina mo munu mako be alaka kloma genina noye alaka andeme ko o aya de do ni kitabu kile inaje o ba fi ko ni hami gilera ishtadda alayka al-amr ko do gilera itado abike tukomi war bi dese fer dawla faka bi dese fer dawla bodongola o tinya fika deme de nyini ala fe o nyugo kungo geleman badonana kika singa sirje taka doso ebi jogo fly ni tahiyya ke kasalam bla fatiha kalale kofe ni fatiha kala kaba ibi ayatul kursi yere fana kala shekile o jogo folo jogo flana ni fatiha kala kaba ayatul kursi kile ibi kala kala tun shekile donc jogo fla ayatul kursi shefla ni tahiyya ke kasalam bla ibi ala wole ni ayatul kursi yere a harfu hake iko kemen biulo ala globan kana abado akakira ni yoro infoka gele ya tuwa mina kwanga na tikafiru mati kafiru bi mokoti kafiru me ala tuwa ala bado amini sungolo de la ni fana yansede eni ne seko deni ala ka dinena sabla idda sira fatiya ma politiki dema munu ye boli boka black refekatu ala la fatiya dandala dantola odoma mi mbora ne ka bara ku ye cheni de nya dabla ndona ala kamni nyini emission men dona na mbora kafiri ala ndona islamia na odika muna ala ba do amba di ko ye dika na mi sungolo de ni mu nyata ka asila me nyogo do kele nayi ala ko si ko yira usay bi ayatul kursi wurudi ayatul dadila no a harfu day 170 fois wallahi ngalila alala am suudi la utibul fi bo na ya soro ko gele yale do tuni kadamati me ayatul kursi iba wurudi kira kimasba kira tan sabadala o isla sumi wasra tashara o de bena badiri keleche o fana adaduma tolu tuka keleche fana o bena uluka adaduma kimasba tan saba donc iba wurudi kimasba tan saba ngan nimbike wati jume me ola nafla bola appela fatia kof ibe ayatul kursi laka mana fokata jogo flakati kasalamu bla
kuma nimi ka wati me automatiquement ka akedron ala ka sigle jingo ka yet et puis juma su 3h du matin mais sungalo ngoni ngote sungalo oye wati bedi hali ki to mobile kono ni akori ala be disi goshi ni ngalo indela ati meleka ublade ala yere de be wele dake dongodo hanna ya so e de kunendo ko ka bisundi tete ala ba fo kasa ne fama de afoni sangadi ala be mo yere de shuka bla ala yere de sungalo kono kuma na watu kadi sungalo kono me ko mi do beti sungalo yi mana donto wala ka automatiquement comme sungalo yere do bebi to komina o yi juma su 3h du matin katiki so ni kali damine yere silen bitu ala bi tama shere do jiraila choroba ya to la demsini ya to la yere di ko fle kala dina so ni fema do ika me kana sira sabla ala yi famadi ala mago ba wele de la ni ala wele la tuko bela ala bi wele jabi donc ibina fiye munu ye krefe o be ibina so mi ka fo fenwere min do na ka faraika kana sira oye ya wurudi kira kimasaba kira tsaba dala o be ya wurudi ayatel kursi yere harfu la no e keme adabi wolofla kuma o be ni ko gelamante ebi ay wurudi ayre ayar akuma kan hakela no e biduri usa ni o ke hamiyo hamikama sika foi tabi halbe ala kalimana dama ami bo atoko shekina na oba fama ko ayatul musta'inina munu medde me nyine ala fi oluka aya istihada ayatul kursi katti fi kujugo ma fa kadde men do nyine ala fi ala ni ko yino ya adadu mi fle boloni kemeni bi wolo fla ata ola ube kimas bantan sama ata ola ube attaché biduru ala ni mako be ni ngoyin de me de la mbafe kan de me ala okuma na wote atoko shekina ko ayatul musta'inina atoko konondona oba foko ayatul musta'izina munu mbafe ka kishi baka ukapaya usazi janfa dobe anga bamanana funu be na funu ni wulela tuba oba foko kilifundeni de do afiena na beti kilifundeni ka fiede funu be wuli ay madama min kunji dadala ay madama janfa min ba kono ala de bado funu be wuli kana dro mado ni ajeti mi funu be wuli ti bon chaman be shitana ba ko na fara ko ayatul musta'izina ko takanyina na ka aya funu wuli to eka ibolo sinabai eka jo ala funu na eka fa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ibn nkalela alala wallahi wasoro bolo sinabayi joledo ala abi komi do de be jurudo ni shetana fayina ka samakata ka joleto apusherti ni Allahu akbar mana na foro la ko ayatul musta'izina to ka kishi ka bo fenjugo toroma fengo fembe ni kishi ni ba faka kishi ka ba to mobli kono dongo ma faka kishi ka bo mobli ka kasarama ube ikato do kungo kono mafika kishi kapo kungo na kasharama uba idato do ikaso kono mafika kishi kapo chene kala ebe ayatul kursi da ni sokon na do iba kala iba me moko chaman da kala maka ko tula njatira fusuro ngulila nya ayatul kursi ka njatira ngulila nya kala iba kala drona ya so isirane to akala dron ki kungulo da ika kungulo do na dron she saba ki kungulo da ka na ya soro nyine maka jugo bi ko kigini ubi na do sumi ngono inofe dabetunu ula ube uselen ko fe ema cheka kodo de ameni kuma munu fo munu kuma na ubi na nuna na dabetunu ube nu do na ebetunu islame jutigi lebu mai kuma ibini kala
نينكلا شوي وجل أفرامك آية المستعيذين أفرامك تكون آية مسترجعين me konati yamno la na fo ya fo chuna ka foko atola ka be foko ayatul musta'izina no de ka tangani ni walma ka kishinyi ni eski ni mo gomme ni da alno ya sura masira ina fu yere koror ka so mo chumina ibse ka kala ngasuri kitawa ibse ka kala ka so ke da o kira ka suna yare do sallallahu alaihi wasallam sabla kira madile ka fuike nama ala joroji o kuma na ati komi isiranin kofe ibi sɔrɔ k'a kɛ dɛ ayi i b'a kɛ ka kɔn sira min sabula bamananw ko ten ko n'i y'a bɔn'a sanfɛ a sigira ka di mana wele de i jɛ tigɛlen kɔfɛ i ka sɔrɔ k'a kalan ayi a kalan ka kɔn jatigɛ ye ja yɛrɛ ti tigɛ bilen o de la a fɔra ma ko ayatul musta'izina a tilara ka fɔ tuguni a tɔgɔ tannan na ko ayatul mustarji'ina minnu bɛ jigiya ɲini ka taa ala ma ala ye olu jigi de istirja aw arja'i ila Allah k'i jigi sɛmɛ ala la o kuma na ayatul kursi la jɔn o jɔn ye jigi sɛmɛ ala la n'a kalanni ye walima a wurudili ala ti bɔ i jigi kɔrɔ fiyewu u ka sitana dɔw bɛ yen n'a ye muso sɔrɔ a bɛ bin ninnu ye silamɛya ye ko a su jɛlen don komi a tile u b'a f'i ye ko kɔrɔbɔli man ɲi o ti tiɲɛ ye kɛlɛ kɛ don ti marifa sa don ye i b'a ɲɛɲini ka bila san'a dɔw ka se an b'o fɔ mɔgɔw ye minnu ma da ala la an b'a jira u la ko ala bɛ yen waati bɔ yen fana Musa Babasila n'i bɛ don OTM da fɛ yan n'i lajɔra k'a fɔ i bɛ taa min min ye ne wele n b'a fɔ da la ko ne bɛ taga ka d'a kan Musa Babasila ye n wele i tɔgɔ kama papiye ti minɛ an bolo foyi ti k'a la sabula e dɔnna ka ban papiye kun bɛ minɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ an ma wele donc n'i welela ni ko n nana karisa de ye n ci ka na i bonya kama dérangement tɛ yen kuma kɔrɔ y'o de ye bon o tɛ e n'i ka baara ɲɔgɔnw cɛ bonya ye wa bon mais pourquoi ala fana n'a ka jɔnw cɛ o bonya bi bɔ yen o bonya tɛ se ka bɔ ala ni a ka jɔnw cɛ o kumana e mago bɛ fɛn dɔ de la i b'a fɛ ala k'i jigi tugu an nana n'a ye na cogo min na i bɛ na n'a ye o sira fɛ sɛ a yɛrɛ harifu da walima a kumakan da i b'a kala o la walima kira 100 kira 13 da o ye rusulu ye o de la a fɔra ma ko ayatul mustarji'ina sabula jɔn jigi bi sɛmɛ ala min na ala b'i jigi tugu n'a ye o kɔfɛ tuguni a tɔgɔ 11 na u b'a fɔ ayatul mustajirina ala sigiɲɔgɔnya aya n'i b'a fɛ ka kɛ ala sigiɲɔgɔn ye i y'a faamu maa b'a fɛ sigiɲɔgɔnya ka di dɛ faamaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ne kɛra ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye est ce que o kama i tɛna to yen mana maa ba sigiɲɔgɔn o ka di surtout ala ba in sigiɲɔgɔnya o kumana ka kɛ ala sigiɲɔgɔn ye ala ka e kɔlɔsi ka don i ni juguw cɛ n'i mago b'o la dɔrɔn ala e filɛ i yɛrɛ filɛ ayatul kursi ta mana o ye a tɔgɔ 11 ye bon o kumana an b'a fɔ o la ayatul kursi mun yɛrɛ don tɔgɔ du a yɛrɛ tɔgɔ du ni ye illa huwa allahu illa huwa hayyu al-qayyum ala jɔlen don a kelen na al-qayyum ye faama min jɔra a kelen na yɔgɔyɔgɔ cogo t'a la a tɛ danfɛn foyi ka tɛmɛ ɲini ayi anw mana kɛ cogo o cogo dɔw de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka jɛ e kunkolo la k'i bila ɲɛfɛ o ye anw ye n'o piyo dɔ kari la dɔrɔn i bɛ jigin o kumana o tɛ ala ye ala ye ka yumu de a jɔlen don a kelen na a mago tɛ danfɛn si la o de la a y'a disi gosi yɔrɔ dɔ la a ko an n'aw bɛɛ jɛra ka fɛn dɔ ɲini ne fɛ n bɛ bɛɛ ka fɛn d'a ma mɛ aw ka fɛnw dili misaliya bɛ komi n'i ye diɲɛ bɛɛ kɛ baji ye ka miseli den kelen don a la o kumana miseli bɛ wuli ni ji hakɛ min ye ni ala bɛ diɲɛ bɛɛ ka mago bila ten mana hayyul qayyum de wuri la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم azimu ala tɔgɔ de min ka bon aliyu ye ala tɔgɔ de min ka bon o kumana ni Allahu la ilaha illa huwa ni y'a ta k'a lajɛ i ye ala ka bonya d'a ma o i ye ala to a jɔyɔrɔ la hali ne ni ye ne bonya i bi sinɛ na kuma ti ala ma i ko Allahu o de ala ye la ilaha ala wɛrɛ foyi tɛ illa huwa fo ale ala jati huwa bi segin ka taa Allahu de ma ne de kun bɛ fɔ Allahu ni o ni huwa in bɛɛ tɛ kelen wa huwa in de bi segin ka taa ale Allahu ya faamu el hayyu ala ye ɲɛnama de el qayyum ala jɔlen do a kelen de la a ma sɛmɛ foyi la la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jingo tɛ ala sɔrɔ surtout a ka sunɔgɔ yɔrɔ in bɛ hakili jigin kira Musa ni ale kumana ala kɔni don a ko est-ce ala e ti ɲinɛ nin danfɛn bɛɛ kɔ sosow dahirimɛ njɛbɛrɛw dahirimɛ adamadenw kɔnɔw dabaw est-ce ala ti ɲinɛ nin dɔ kɔ wa ala ko Musa ne ti ɲinɛ n mago b'i la cogo min na n b'i mago dilan cogo min na n b'i diɲɛ bɛɛ mago dilan hali tumu mun bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ne ala jɔlen don n'a bɛɛ ye ne se ka ɲinɛ kira Musa a m'a fɔ ala ma ye nkalon tigɛ mɛ a ka kɛra nin yɔrɔ la ala ko Musa n bɛ sɛfan kuru kelen d'i ma i bɛ nin garder n'i mago jɔra la n b'a minɛ Seyidina Musa alayhi salam a ye ala ka danaya sɛfan kuru kelen minɛ k'a bɛ taa n'a ye mɛ ala ko n'i mago jɔra la dɔrɔn n b'a minɛ i bolo a taara kira Musa seginna a segolo jara a y'a sigi jiri dɔ suma na suma y'a minɛ sunɔgɔ y'a minɛ a ko a bɛ sunɔgɔ a ye sɛfa in lajɛ ala ka danaya fɛ de n'a sunɔgɔra ni sɛfa ye a ma a ko a bɛ sɛfa in da duguma ani ala ma bɛn o kan ala de ko Musa n ye nin kalifa i la n'i mago jɔra la n'i mago jɔra la n b'a minɛ kira Musa tora ten n'a ye sɛfan filɛ ni sunɔgɔ b'a minɛ a jaabi tigɛ bon sunɔgɔ ka juru ti to mɔgɔ la kira Musa sunɔgɔra a yɛlɛmatɔ ye sɛfan ci a kolonna ala ko Musa n ye danaya fɛn min kalifa i ma a bɛ mini a ko ala ma ko a cira ko sunɔgɔ ye minɛ dɔrɔn vraiment n dara k'a cira ala ko o kuma na sanfara 7 bɛ ne bolo ta dugufara 7 bɛ ne bolo ta e balo bɛ ne bolo ta danfɛn tɔw ka balo bɛ ten kɔnɔw bɛ ten diɲɛ fɛn bɛɛ ni ne ala ɲinɛna sekondi kelen sankolo bɛ jigin aw kan o kuma la ta'khudhuhu sinatun ala ti jingɔ wala nawm surtout a ka sunɔgɔ lahu ma fi samawati wa ma fil ardi fɛn min bɛ sankolo la ani dugufara la min b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ a n'olu bɛɛ kɔfɛ o bɛɛ ye ala de ta ye lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi n'an bɔra yan parce que adamaden bɛ du 4 sigi de kɛ du fɔlɔ ye ba dɛbɛ ye aw bɛ hakɛ to bamuso kɔnɔna o ye du ye i b'o sigi kɛ n'i bɔra yen n'i nana diɲɛ kɔnɔ i ti sigi ka taa baw dɛbɛ la bilen dɛ ayi o kɔni o y'o bannen de o dati dafara sigi i ti sigi ka taa yen bilen o kumana du filanan ye diɲɛ de donc n'i nana diɲɛ kɔnɔ n'i ye o du kɔnɔna boliw fana kɛ n'i bɔra yan don ka taa don kaburu la bon foyi ti e sigi ka na diɲɛ kɔnɔ yan bilen o kumana kaburu ye 3 ye a 4nan don n'an taara n jɔ lahara kɛnɛ kan ni ala ɲan'i ma n'i ye jahanama siratu tigɛ ka taa don alijinɛ kɔnɔ o foyi t'i bɔ bilen kuma caman bɛ jahanama ko ni alijinɛ ko la nka n'i kun kɔni donna alijinɛ kɔni kɔnɔ bɔli kɔni tɛ bilen ala k'an do ye o kuma na la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ala ti jingɔ wa ala ti sɔn bon o kuma na safara 7 n'a dugufara 7 kɔnɔ fɛn bɛɛ ye ala ta ye bon n'an sera lahara kɛnɛ kan jɔn de bɛ se ka sogonali don ala ka danfɛnw na mɛlɛkɛw la jinɛw la kiraw la illa bi iznihi fɔ n'a kɛra ni ala ka ordre ye ni ala ye jɛ di min ma ko n jɛna n'a ye ɲininkali kɛ ou bien n jɛna n'a ye delili kɛ ya'lamu ma bayna aydihim min bɛ aw ɲɛfɛ lahara ni ala b'o dɔn wa ma khalfahum a bɔra diɲɛ kɔnɔ ka min to a ko diɲɛ kɔnɔ ne b'o dɔn e min bɛ taama sira kan i taatɔ don min ɲɛ sira la cɛnnikɛ fɛn na ne b'o dɔn i bɔlen kɔfɛ yan
balaw min min sɔrɔ I ka du kɔnɔ ni Ala b'o dɔn wala yuhituna bi shay'in min ilmihi jinɛw adamadenw mɛlɛkɛw ninnu si ti dɔ dɔn Ala ka dinɛ na illa Ala ka dɔnni na illa bima sha'a fɔ ni min jara Ala yɛrɛ de ye wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Ala ka larusi o fɛn fɛnlen don a n'a ka dugukolo ani sanfara 7 wa huwa al-aliyyu Ala kɔrɔtalen don al-azimu Ala ka bon o bɛ aya min na o de ye ayatul kursi ye wa ni y'a fɔlen de ye bon o kuma na fɛn dama min fara sisan min b'i ɲɛ Ala b'o dɔn min b'i kɔ Ala b'o dɔn et puis danfɛnw tɛ foyi dɔn Ala ka dɔnni na ni Ala yɛrɛ ma jɛ ni mun ye bon o kuma na ayatul kursi comme a fɔra tagana don o ye a tɔgɔ an jɔra tɔgɔ 11 de na bon o tɛ al-mustajiriya ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ Ala sigiɲɔgɔn ye bon o kuma na 12 o ye jumɛn ye al-harisa ko gardien ni I bɔra dugukila fɛ ni gardien sigilen ye daw la I bɛ kabakoya quoi gardien ye Ala yɛrɛ de don min na n'u ye kira janfa k'u b'a faga sahabaw nana fan bɛɛ don ɲɔgɔn na ni berew ni muru ye Ala ko kira ma k'a fɔ ninnu ye u ka t'u da ni Ala de y'i ci ne de b'i kɔlɔsi wallahu ya'asumuka minan nas ni Ala de bɛ se ka I kisi o de kosɔn n'i ye nafila seliw lajɛ n'u ye shafin ni witiri seri a laban na witiri laban na u b'a fɔ wallahu ya'asumuka minan nas kɔrɔ ye ko Ala bɛna I kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma bon pour que Ala k'e kisi fo Ala ka kɛ e sigiɲɔgɔn de ye o kuma n'i b'a fɛ Ala ka k'e sigiɲɔgɔn ye ayatul istijaru ni o de ye ayatul kursi ye e k'o kalan vous mɔgɔ dɔw bɛ yen I bɛ taa sɔrɔ o mako bɛ dɔnni na kojugu mais u t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min dɔnni dan tɛ kɔrɔna dɔnni ye u mako bɛ dɔnni na dɔrɔn I bɛ ayatul kursi ta I b'a fɔ Allahu la ilaha illa huwa al-alim Allahu la ilaha illa huwa al-alim ma wɛrɛ foyi tɛ Ala kelen kɔ Ala min ye dɔnni tigi ye la ilaha illa huwa al-alim I jija n'i tilala I ka farida la I ka nin wurudi 100 mako bɛ dɔnni na surtout n'i b'a fɛ k'i da n'i tɛ bɔ ka taa manamana yɔrɔ la bilen kuma n'i tɛ taa kɛnɛma I tɛ taa baro kundanw kɛ I datɔ I b'a wurudi Allahu la ilaha illa huwa al-alim 100 bon adamaden bi baara o baara la ni manja t'i ka a baara la du kɔnɔ baara yɔrɔw la dugu kɔnɔna na ni manja ti adamaden ka ko la hali ni ko a jɛlen don n'a jɛra a bɛ fɔ k'a finna de sayi mangoya ma ɲi dɛ Ala k'an kisi ami ni Ala y'i kɛ dɔnnibaga ye n'a ma manja d'i ma a y'i kɛ nafolotigi ye a ma manja d'i ma a y'i kɛ faama ye a ma manja d'i ma Ala ma foyi k'i ye ayi ni Ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma k'i jɛ manja na I bɛ yala o nɔfɛ o b'i gwɛn Ala k'an kisi mangoya ma o kumana ka o manja sɔrɔ I ka baara yɔrɔ la ou bien du yɛrɛ kɔnɔ I b'a fɔ Allahu la ilaha illa huwa al-wadud Allahu la ilaha illa huwa al-wadud Allahu la ilaha illa huwa al-wadud mana Ala tɔgɔ 99 waati n'a cogoya kama I bɛ a kelen kelen bɛɛ don ayatul kursi la ni cogo la n'i b'a fɛ ka dumuni I bɛ mako min ɲini I bɛ mako min ɲini I bɛ o Ala tɔgɔ lajɛ masalan e ye jagokɛla de ye I mako bɛ jama de la garijɛgɛ de la garijɛgɛ kalafoni kosɛbɛ I ka nafolo sɔrɔ Allahu la ilaha illa huwa al-basitu ar-razaq al-basitu ye kalafoni I mako bɛ ko la k'a lawara ka dama tɛmɛ k'a lafoni mana I bɛ al-basitu de ta mais ne mako bɛ garijɛgɛ de la n ka garijɛgɛ teliman sɔrɔ a kana Allahu la ilaha illa huwa ar-razaq Allahu la ilaha illa huwa ar-razaq Allahu la ilaha illa huwa ar-razaq o de ma wɛrɛ foyi tɛ Ala kelen kɔ Ala min ye garijɛgɛ tigi ye I ka faridaw kɔfɛ I bɛ nin fɔ n'a y'a sɔrɔ e mako bɛ fɛn dɔ de la Ala ka e taga Allahu la ilaha illa huwa al-hafizu Allahu la ilaha illa huwa al-hafizu I mako bɛ komi sokɔnɔnaw na an bɛ yɔrɔ min na bi du kɔnɔna caman ɲagaminen don dutigiw b'a dɔn fanga dɔgɔyatigi caya an bɛ so kɔnɔ kosɛbɛ
ika farda kofi Allahu la ilaha illa huwa al-qawiyyu Allahu la ilaha illa huwa al-qawiyyu Allahu la ilaha illa huwa al-qawiyyu ibn wurdi ka farda be kofi menina na presse o madum parce que daw be ni o tanti chama bolo mana ni presse lo la e ka ayatul kursi sebe shi konondo dun goro me na kwale do dun goro kuma ba na kwale do ni zolu bala e ka dun goro kuma ba se ni kungolo tamato be ni ayatul kursi na sini e ka ni ibsika dumaka Allah la ilaha illa huwa al-qawiyyu ibsiko meno o mandi e presile do frère de ti e la sokono de ayatul kursi re belagele sebe ni dami fiya sebe o dala o manaka ni she to bi o fe ma ka ke she min be na zuli kaja o kungolo ano se to bi ka ni faka ibe France mana ayatul kursi akidi se fuila donc atoko tan ani sabana o el waqiyat el wiqaya abi mo taka e tabi mo kini so ni mo ko e makoni torop nek ngulo dimi gele ngulo dimi bi dowmine na damina na haliti nyek secular yeble kumba bi bola fongo fembe na bi taka bana saka ibi ayatul kursi sibe shenani ni musodo she sabati chero lai ibi lai sutra lai kala ta kanate ulade afaya ka kulo joshinai monduru la je ka yine ga kwa bitoti 3 minutes aba fie kwa bana obi ne wele ka fie dimi gwelen bine na ndi kuneto sabapa de tu ndati kono dimi gelen bina okmana ni kono dimi wulela dawbe fufu bu bri ebe atela kursi sebe she kono do si za lili kilingili kumi sinja lili tuya flabala sinja lili dobe obi kenaka saubi bakata na lidi sabi dafa sinja lili de lakashi odela ne ba lili bo ibi mimbi tukore bo desili ni yake sabata ifarati bo parce que ça va bo ni o lili boko di kono dimi to ma kono dimi to kono dimi kono bani be na meni ndi ambade ma teru ka dugoke eye ni barayoro mo ko yimbe ka forambele kene parce que dina e kono dele ya dina de a chene ko nan ko amba kla de wallahi mana sana kache ana kontro poteto parce que de kun chaman bi islamo sorobe ni ibora ya bi ma chama anga misulu kono batola be ta soro de ko mimbola ni bolition yoro aw de ko abi alafe mais ni girkuru ni dangu ni bora ya kata suta tuna sisa be mishi kuturu de kantika kafli baji la suta tuna islam jamana baji bon ni ataka laje ni ko mogoma mogom be shweni ke ni ko zo ma shweni dabla fenda ma abseka shweni dabla ka min ke bon mais abalo ni mi ni ko akobla ma dore dama bi kla ka sigi doima donc ala ba do nun kuma nunu kun de we mana ala kalmana ya dama atoko ta anina alfama adafi atu ayatu dafi'a ko ale de ben yoni nikki toro na todo abonyo balawu na todo abonyo anga folofolo choroba ona kunna na suda ula kafo nindoyi kelebike usayi kumtunda tukutini kumitatu sokuna ba kosa kokodila na ya kosa mkukula ayatul kursi yuti she keme ani biolofla we ayadai koko ye wikaya today ni dona sokona ni maibo kabakuru la bichi koko de akasi okumana abe fo ne semene me koko ina chuko mina ni balawu na todo ne ka dugula ne duguti kungode ni balawu na todo ne ka dugula ala eba do na chuna kumeti utala nyanyi ni fe koko ngera hijabu ye chuko mina eka hijabu dudugu ni balawu chichi anga
tigi ba dɔ kun bɛ yen ale kun tɛ sunɔgɔ nin kɔ fiyewu o kuma na ayatu dafiyatu de don a bɛ tɔɔrɔw ɲɔni ka bɔ yen a bɛ hɛrɛw sabati musa mɔgɔ dɔw bɛ yen jatigɛ ye a dama bana ye min ka jugu kosɛbɛ n'i ye jatigɛla ka ban ko bɛ tiɲɛ n'i bolo mɔgɔ min bɛ yen n'a ja wulilen don a bɛ siran a yɛrɛ ma dɔw bɛ yen o kelen tɛ se ka taa ayatul kursi b'a sɛbɛn o la siɲɛ 7 jele jindikisɛ o bɛ min kɛ ka dɔgɔ ci o bɛ ayatul kursi in de biri tasuma na a bɛ wuli bali n'a bilenna k'a fɔ a bilenna yɛrɛ de i bɛ sɔrɔ k'a bilennen ka jɔ bila ayatul kursi ye jini na mɔgɔ min bɛ yen n'a jatigilen don a bɛ siran cɛ jɔlen yɛrɛ tɛ muso jɔlen tɛ a bɛ siran kojugu i bɛ nin d'a ma a b'a mɛn mɛ n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ yeli kɛ don parce que fɛn dɔw bɛ yen u bɛ ɲɛjuguw bɛ yen cɛnnikɛ ko caman bɛ yen a bɛ jira n'o n'a ɲɔgɔnna don a d'a tigi ma dɔrɔn k'a ɲɛda jɔsi i b'a ɲininka k'a bɛ min a b'a fɔ a tɛ a bɛ tunu pelepele bɔn a b'o cogo la i bɛ taa sɔrɔ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen parce que ala ye fanga di adamaden ma kojugu an bɛ nin yɔrɔ ninnu caman na yan ninnu caman kun ye jinɛsigi yɔrɔ de ye mɛ adamadenw u gɛnna ni mun ye sɛfɛ o y'a ko jinɛ bɛ yan fɛ mɔgɔ bɛ se ka jinɛ kɛlɛ wa jinɛ tɛ se ka kɛlɛ ni bolokuru ye mɛ jinɛ bɛ kɛlɛ ni kodɔn de a bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ko nin ye jinɛma yɔrɔ de ye ko sitanama yɔrɔ don i jija ka ayatul kursi kɔni to i bolo jinɛw bɛ taa de ayi kunbɛcogo t'o la fiyewu ni i ye a sɛbɛn hakɛ min ka nɔgɔ i ma a kɛra 7 ye o a kɛra 9 ye o i ka du kura la du min bɛ yen n'i bɛ siran a balaw ɲɛ k'a fɔ jinɛw de bɛ yen tuma na i bɛ sɔrɔ ka layi k'a la n'i ye layi k'a la i b'a ni cɛncɛn ɲagami ɲɔgɔn na i b'a siri ka so n'a y'a sɔrɔ jinɛ jugu yɛrɛ don tigitigi k'a fɔ o bɛ yen i bɛ bali k'a mɛn dɔrɔn o tɛ dogo u bɛ suuruli kɛ e yɛrɛ bɛ suuruli kɛ k'a mɛn o tuma na ayatul kursi dante ayatul kursi ye la dɔɔnin de bɛ fɔ a la k'a tɔ to dan foyi t'a la n'i jatigɛra i b'a kala mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u dara ka sunɔgɔ ni sunɔgɔ b'a fɛ k'o minɛ u jaabi tigɛ u tɛ se ka sunɔgɔ bilen i bɛ ayatul kursi kala mɔgɔ dɔw bɛ yen fana n'u labɛnna wurudili kama waati o waati parce que sitana tɛ fara an na mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye kɔlɔsi ta k'a wurudi i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔsiden 12 ala b'a fɔ ne ni n ka kɔlɔsiden sera mɔgɔ ma dɔrɔn n b'a ka dugawu jaabi sitana b'a fɔ ayiwa ne ni n ka dugawu jaabira o y'an bɛɛ ta cɛnni ye a bɛ boli ka na n'a nana sitana bɛna geste dɔw kɔni kɛ e bɛ sunɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka sunɔgɔ de ka kɔlɔsi to i bɛ fanga min ma a ye dugu jɛra i lamɛn bolo kan kɔlɔsi binnen don n'a kɛra cɛ ma fɛn min dabɔra n'i ye min kɛ o bɛ sɛbɛn n'i ma dɔ kɛ ka i kisi ka bɔ sunɔgɔ banbali ma ayatul kursi i b'a sɛbɛn siɲɛ 3 ndigiɲɛ fɛn bɛɛ bɛ sunɔgɔ ndigiɲɛ tɛ sɔn ndigiɲɛ so t'a dɔn ni komi anw b'a fɔ ndigiɲɛ so de fɛn ɲɛnamani dɔ bɛ balo tɔmɔ dɔ ka du kɔnɔ e ko o buguri dɔ ta k'o k'a la k'i ɲɛ ko n'a ye ayi e tɛ sunɔgɔ ka kɔlɔsi to yen n'i ko i ka si k'a sama i bɛ si k'a sama bɔn ale ti da o nafa dɔrɔn ma dɛ a ti da i ka sunɔgɔbaliya dɔrɔn ma dɛ i b'i ka adamadenya kɛ k'a ban e ɲɛ ti f'i ye dibi ti don i ɲɛ na parce que sinatu ye jingɔ ye namu ye sunɔgɔ ye nin bɛɛ ye ɲɛ de ye ni sinatu ye minɛ i ti yeli kɛ yɔrɔ jan na o ni namu ye minɛ i ɲɛ bɛ datugu mɛ a ka ca ala fɛ n'i ye nin kɛ ka ɲɛ ko sunɔgɔ ti e minɛ deuxième ala bɛ tila ka min nin na i b'i ka adamadenya kɛ k'a ban ɲɛ ko kɔni i t'o bana ye bɔn o la ni mɔgɔ min fana mago bɛ a la komi an y'a f'i ye cogo min na ala tɔgɔ min ni a bɛ taga ni ɲɔgɔn ye n'i bɛ siran o kuma na walima i mago bɛ i bɛ siran fɛn dɔ ye i b'a fɔ Allahu la ilaha illa huwa al-hafizu kuma na n'i mago bɛ garijɛgɛ la Allahu la ilaha illa huwa ar-razaq n'i mago bɛ diɲɛ na fɛn o fɛn i bɛ ala tɔgɔ dɔ don ala o cogo la i b'a wurudi siɲɛ 100 a
o cogo la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ cɛfarin ye i y'a faamu i b'a fɛ ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a a jala ka gɛlɛn cɛfarinya na n'o de ka di ye sɔrɔ i bɛ ayatul kursi i bɛ jɛ i b'a sigi siɲɛ 7 n'i ye a sɛbɛn siɲɛ 7 ji bɛ wuli ka taga ka kalan mana sanji bɛ taa sanji t'a to a bɛ taa ni kalaburu minnu ye dɔw bɛ dɛndɛn o minnu dɛndɛnlen don dɛ e k'o kalaburu tɔmɔ cogo min ka di ye e ka sɔrɔ ka jija min bɛ tobi ta bɔ e kana kɛ a kɔnɔ ka ayatul kursi k'a la k'i jija k'i ko n'a ye siɲɛ 7 walima siɲɛ 7 o ye cɛ ni muso bɛɛ siɲɛ 7 mais a ko k'a ban kana bouger ka bɔ i nɔ na jagɛlɛya dama tɛ hali ni kasara nana dugu kɔnɔ kasara bɛ taa kari to u b'a fɔ tani ka segi bana ko a tɛ mɔgɔ to n'a y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ min fana na k'a fɔ yiri jiwoyo ta in de fara ɲɔgɔn kan ka ale sɛbɛn ka o tigilamɔgɔ ko n'a ye ni bana taara a tɛna bilen u ka bana dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko kɔnɔ n'a ye den minɛ a ɲɛ bɛ ja sanfɛ ten n'a tigi bilenna dɔrɔn a ɲɛ jara sanfɛ e ka bolo da a disi la ayatul kursi ni saloli ka di i bɛ se k'a salo n'o ye baasi t'i bolo n'o yɛrɛ man di i b'a da disi la i bɛ ayatul kursi bila a la i b'a kala k'a ban sanni ka tila a kalanni na k'a ban i b'a ye a bɛ da mugan n'a ma da mugan a bɛ ɲɛ kami n'a m'o kɛ a tigi bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ o bɛ banakɔtaga kɛ a bɛ wuli k'a sigi ayatul kursi danda la mana an ko an bɛ aw fo sunkaloba in na vraiment an bɛ dugawu kɛ u ye ayatul kursi kuma ti ban min b'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ hɛrɛ dama kɔ mana tagana de don a bɛ adamaden yiriwa a bɛ adamaden kɛ maaba ye et puis a b'i kɔrɔta wa a bɛ dayirimɛ fana nɔgɔya n'i taara dugu la i tɛ mɔgɔ dɔ dugu min na i ma jatigila sɔrɔ mobili taara i jigi k'i bila kɛrɛfɛ dɔrɔn ni seli ɛri sera i b'a kɛ seli ɛri la mais ni seli ɛri ma se i ɲɛsin kɔrɔ na dɔrɔn i ka jogo 2 kɛ n'i ye jogo 2 kɛ fatiha kala ka ayatul kursi kala n'i tilara kana tahiya kɛ ka salamu bila i b'i te dalen to dugu la kumana i bɛ ayatul kursi kala i te dalen dugu la siɲɛ 7 a fɔ ala e de ye ne sigiɲɔgɔn ye yan e ala de ye ne jigi yan mɔgɔ ci ma mɔgɔ min bɛ mago dilan e bɛ ni tahiya kɛ ka salamu bila k'i sigi kana bɔ a yɔrɔ la yen mɔgɔ bɛna bɔ i kan o b'i ladon ka tɛmɛ hali fa n'i ba kan parce que i ye ko kalifa ala la kaban ni fa n'i ba kɛra i fɛ ni se ma k'a ye ka hɛrɛ k'i ye mana ni maa y'i kanu ka hɛrɛ k'i ye mana bangebagaw bɛɛ b'o o hɛrɛ de kɔnɔ mana an bɛ dugawu de kɛ k'a ɲini aw fɛ hali bi ala fɛ san hɛrɛ ala k'a di an ma nin sunkaloba in bato minnu bɛ k'a kɔnɔ yɛrɛ bɛ ala ka bato ala ka bato minɛ ala ka n'aw laban ɲɛ ala k'an sago d'a ma ala k'o kɛ kira bonya kama limanaw an sera an ka sigi laban na an y'a fɔ cogo min na maa min tun bɛ an bolokɔrɔ o ye an balimakɛ ni a karamɔgɔ ye n'o ye Mamadu Konate ni ale sɔrɔ bɛ Yirimajɔ yɔrɔ jan kuma an ka bi sigi a kun bɛ ka mun fɛn min kɔnɔna na sa o de ye ayatul kursi n'o ye kuranɛ ayaba ye nafa minnu b'o la Ustaz Konate a ta sera a caman ma silamɛw bɛ se k'u yɛrɛ nafa ni a ye cogo min na o kumana an bɛ Ustaz Konate an b'a fo ni ka barikada ni k'a ɲini Alahu Taala fɛ halisa kalo in tɛmɛ ala ka nɔgɔya an ye bato minnu kɛ ala k'u minɛ minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a ka nɛgɛjuru sira fana an b'o d'aw ma n'o ye 76 23 20 99 76 23 20 99 76 23 20 99 walima 66 71 03 05 66 71 03 05 66 71 03 05 an b'a fɔ kɔnɔjɔ min a ye min kɛ k'a sin anw ma an kɔni jɛmukan kɔnɔna na ala ma a tɔgɔ tɛ suguri kunanda la maa min ye nin baara ninnu kɛ o sago ye a balima o Abulayi Kabayiko Musa Baba Sila aw kan bɛɛ ma fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh على معدبة السهور سuguri kunandala على معدبة السهور suguri kunandala o y'aw ka diinɛ jɛmukan ye sunkalo waatu ɲinɛmali kama
a bɛ Ala kelebancɛli ko fɔ Ala kira kumakanw seli jaga sun iji fo ka taa se a ka jinɛtigɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ma. O ye jɛmukan ye n'o bɛ tɛmɛ a ka arajo mandi fiɲɛsuruw sanfɛ arajo siɲɛ 2 don o don ka ta 4 heures la fo ka taa se 5h30 du matin ma. Ala ma'dubati suhur suguri kunnanda la o ye jɛmukan ye n'o bɛ labɛn ka se aw ma a balimakɛ Musa Babasi fɛ. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim.